Cerita kuliah. Bro. Silakan dibuka buku Kursbu halaman 132 ya. Sudah dibuka? Oke. Lassen Sie zuerst den Infotext, baca teks info terlebih dahulu, welche Überschrift pas. Judul mana yang cocok? Ini judulnya ada 3 ya, ada 3 pilihan judul. Silakan dibaca dulu masing-masing. Ini dari Berlin is kreatif. Silakan. Berlin is creative. The modern sense is leveling on individual. 100 modern designer haben ein eigenes Level und auf einen eigenes Geschäft. Geschäft around 1000 Studenten gibt es und dann 9 Modeschulen. Es gibt hier 20.000 Künstler, 1100 Firmen für Film und Fernsehproduktionen, 100 Firmen für Musikproduktion, 2700 Architekten, 400 Fotografen und 1300 Designatelier. Für Mode und Design-Fans in Berlin auf jeden Fall sehr attraktif. Oke, jadi artinya Berlin itu kreatif, dunia mode di kota ini sangat hidup dan individual. 600 sampai 800 perancang busana memiliki label sendiri dan seringkali juga memiliki toko sendiri. Ada sekitar 1.000 siswa di 9 sekolah mode. Lalu terdapat 20.000 seniman, 1.100 perusahaan produksi film dan televisi, lalu 500 perusahaan produksi musik ya, musik production, lalu 2.700 arsitek, 400 fotografer, dan 1.300 studio desain. Ini desain fest. Berlin jelas sangat menarik bagi para penggemar mode dan desain. Oke, lalu yang bawahnya ini yang Schuhladen Trippen, silakan. Schuhladen Trippen hier gibt es Schuhe in allen Formen und Farben. Für Schuhfans und Individualisten, die Schuhe sehen toll aus. Sind bequem und nicht nur für eine Saison. Sie finden den Flagship Store in den Hackersenhofen. Ya, di sini Anda akan menemukan beragam sepatu dalam berbagai bentuk dan warna untuk penggemar sepatu ya. Untuk penggemar sepatu dan individualis. Sepatu-sepatu ini terlihat bagus, nyaman, dan tidak hanya untuk satu musim. Lalu Anda bisa menemukan toko utama di Hackessenhofe di situ. Lalu yang kedua teksnya Tausche.
Tausche für alle Mitversionen, für alle 12 verschiedene Taschenmodelle in 3 Größen und für jedes Modell viel verschiedene Deckel. Ihre Taschen nach weiter Jahrzeit Aktivitas und 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 the shop in Berlin is am Helmholtzplatz. Ya, jadi tas untuk semua orang dengan variasi untuk semua orang juga. 12 model tas yang berbeda dalam 3 ukuran dan banyak model yang berbeda untuk setiap dan banyak jenis yang berbeda untuk setiap model. Anda bisa memilih tas sesuai dengan cuaca, musim aktivitas, dan sebagainya. Toko di Berlin ada di Helmholtzplatz. Oke, lalu yang selanjutnya Aus Berlin. Aus Berlin, sie suchen originelle Geschenke in Kaufhaus aus Berlin. Kann man nur Taschen für Berliner Designer kaufen. Für Männer, Frauen, Kinder einfach für jeden Kaufhaus aus Berlin. Karl Liebknecht Stadt 17 and Alexanderplatz. Betul. Jadi apakah Anda mencari hadiah orisinal gitu, lalu di department store ada Aus Berlin. Anda hanya bisa membeli barang dari desainer Berlin untuk pria, wanita, dan anak-anak. Cukup untuk semua orang. Lalu department store Aus Berlin berada di Karl Liebknecht nomor 17 ya, tepat di Alexanderplatz. Ya, lalu yang selanjutnya yang Hackesche Hofe. Hackesche Hofe, tolle Architektur, toll Geschäfte, toll Cafés. Mech kann man über die Nacht aus dem Jahr 1907 Nisjagen immer noch topaktuell. Arsitektur yang luar biasa, toko-toko yang bagus, kafe-kafe yang bagus, hanya itu yang dapat Anda katakan tentang 8 halaman yang dibangun pada tahun 1907. Masih tetap menarik sampai saat ini. Lalu teks yang terakhir, Give as me, silakan. Give as me, doch, der Erfinderlanden. Lieben Sie Erfindungen und Gadgets, alles das gibt es im Erfinderlanden, Berlin. Praktische Dinge und Geschenke für Freundinnen und Freunde. Für Kinder und für sich selbst finden Sie im Geschäft in der Lichener Straße 8 oder online. Ya, apakah Anda menyukai barang gadget? Anda bisa menemukan semua itu di Erfinderladen Berlin. Lalu barang-barang praktis dan hadiah untuk teman perempuan dan laki-laki, anak-anak, dan diri sendiri bisa ditemukan di toko Leisener Straße 8
ya nomor 8 atau secara online gitu. Oke, berarti dari kelima teks ini apa judulnya? Hauptstadt Berlin, Trennstadt Berlin atau Berlin gestern und heute. Hauptstadt Berlin ibu kota, Trennstadt Aufstadt, kota tren, Aufstadt, Hauptstadt Berlin ibu kota. Untuk yang ini Aufstadt Berlin, ibu kota Berlin. ibu kota Berlin. Untuk yang ini jawabannya yang Trennstadt ya. Trennstadt Berlin karena Busan Trennstadt. ya dari banyaknya barang-barang seniman, mode desainer yang ada di sini ya membuat ini menjadi kota tren. Lalu sekarang yang 12B in Berlin unterwegs bepergian di Berlin lesen Sie die Tipps. Baca tipsnya. Zu welchen Stichpunkten passen Sie? Poin-poin penting mana yang cocok? Sie finden nicht, notieren Sie null. Kalau Anda tidak menemukan apapun, tulis saja nol. Gitu. Jadi kira-kira tips mana yang cocok kalau kita bepergian di Berlin? Pilihan Hmm? semuanya ada sih, bingung. Arsitektur ada, Ya, fashion toko-toko, tas ada, kleidung, gaun di semua dunia model. ya. Souvenir di GS nih. Berarti penting semua. Kalau di Berlin mau mengunjungi semua ini dari mulai bangunan, toko tas, toko pakaian, toko souvenir, pameran, barang-barang rumah tangga, sepatu, makanan, buku, sampai ke mode. Iya. Oke, berarti kalau gitu boleh di checklist saja semuanya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke 12C. 12C, Welse, Choi, Orte mochten Sie besuchen. Dua tempat mana yang ingin Anda kunjungi? Arbeiten Sie zu zweit, bekerja secara berpasangan. Recherchieren Sie eine neue Information dazu. Zum Beispiel Preise, Öffnungszeiten, Fotos. Jadi cari informasi baru, misal harga, waktu buka, lalu fotonya. Präsentieren Sie die neuen Informationen im Kurs. Presentasikan informasi tersebut di kelas. Nah, sekarang berarti memilih dua tempat mana dari 5 ini yang ingin dikunjungi, lalu dicari informasi lainnya yang belum ada. Ya, alles klar? Iya, Kak. Oke, silakan dikerjakan dulu ya. Nanti kalau sudah boleh langsung on mic.
Harus dua kah, Frau? Iya, 2. Hmm, Ini dapatnya tentang Hackeshof aja. Hanya tentang yang Hackeshofer saja. Ya Oke. di Google. Ya Ya, di Google dapatnya Hackeshof. Kalau Tausche pilihannya banyak. social pilihannya banyak. Eh, Hmm, Aus Berlin mungkin ya. boleh. Berlin. Ya. Aus Berlin Regional. Kan. Sudah, Frau. Ya, boleh. Hackeshof wir kan eh, Kino Rosentheater Hmm, in Berlin, Kino und Theater, Good Architecture and Good Essen. Iya. Penyusunnya gimana ya? Di Hostelhaus tuh ada uh, studio film dan teater. Ya. Kita bisa melihat teater, Hmm, uh, kita bisa melihat film, gedung arsitekturnya bagus, dan banyak kafe-kafe. Makanan yang menarik. Panjang jadinya. Iya. Hmm, berarti Aus bisa. Berlin, we kunnen di Hmm, mungkin boleh ditulis aja, Bu ya, karena sinyalnya kurang ketik dulu ya, stabil. Frau. Ya, diketik dulu aja, nggak apa-apa. Ya. Oke. Nanti kalau penyusunan katanya salah, saya perbaiki. Menambahkan informasi yang belum ada di sini, gitu ya. Seperti dari harganya, harga atau waktu bukanya, waktu tutupnya, gitu.
Foto aja ya, Bro ya. Iya, boleh. Soalnya di handphone ini nggak ada itu. Nggak ada umlautnya. Iya, handphone ini. Iya, nggak apa-apa. Oke, sebentar masih loading ya. Di model phone original model Oke, bisa seperti ini biar lebih ringkas. In Hackeshofe, Moment. In Hackeshofe, können wir uns einen Film oder ein Theater ansehen und es gibt ein Café. Das viel Essen bietet einzelblich eines guten architektonischen Gebäudes. ya Gebäudes.
Bisa singkatnya seperti ini saja. In Hakesjehoven können wir uh, einen Film oder ein Theater ansehen und einen Moment. Und in here give us. Nanti Frau ketik. Oh iya, saya bantu lewat ketikan aja ya. Einen Moment. Saya cari umlaut dulu. Oke. Oh ya. Oke, einen Moment. Film itu der ya. Der film lalu das Theater. Film. Berlin.
seperti ini ya. Ini. Bentuk kalimatnya agar menjadi lebih ringkas. Boleh dicatat dulu atau di screenshot, kan problem. Penutupan tuh tanggal 7 katanya, Frau. Penutupan tanggal 7. Oke. Ya. Berarti Bulia sudah daftar? Belum, nanti aja. Paling ngulang lagi di A1 buat meyakinkan, nggak langsung ke A2, karena beberapa yang lemahnya tuh selalu dari penyusunan kalimat sama perubahan kata. Oh iya. Kayak datif, imperatif, kayak gitu pasti selalu tetap salah. Oke. Apa-apa, kalau memang merasa belum yakin, bisa mengulang kembali dari A1 ya. Iya. Itu di rolling ya, Frau? Nggak Apanya sama di Frau rolling? Suci lagi. Nggak sama Frau Suci lagi, misalkan. Iya, nggak sama saya lagi. Udah, Frau. Udah, oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Belum, Frau. Ini hanya penerangkan masalah kota. Kata, oke. Kata kota dan ciri khasnya. Oke, kalau Belum gitu, ada untuk nyusun kalimat. kalau gitu kita lanjutkan ke Ubung Sbuh ya. Iya. Silakan dibuka Ubung Sbuh halaman 139. Kemarin kita sampai di yang 4A ya. Iya, Frau. Oke. Boleh dibuka dulu. Halaman 139. 39. Oke, di halaman 139 ini 4A, was is richtig, mana yang benar? Kita silang di dalam kotak. Bentuk, interrogatif, dan demonstratif. Yang pertama, Sigma, dia ke Isdoh Tol.
itu interrogatifnya adalah welche dan demonstratifnya adalah diese karena dia ke, ya. Endingnya mengikuti bentuk bestim terartikel. Lalu kalau nomor 2, wie gefällt die der Rock, bagaimana kamu menyukai roknya? Welcher, Welcher dan dieser. Welcher dan dieser, richtig, karena dari der Rock. Lalu die Schuhe sind schrecklich, artinya adalah sepatunya jelek sekali. Welche, Welche dan welche dan diese. Welche dan diese, richtig, karena dari die Schuhe. Lalu, wie findest du den Pullover? Bagaimana pendapatmu tentang sweaternya? Welchen Welchen dan diesen. ya, richtig. Welchen dan diesen karena dari den pullover. Den pullover berarti dalam bentuk kasus akusatif, ya. Makanya dia jadi den pullover, bukan der pullover. Kalau der pullover kan dia apa namanya, nominatif. Lalu nomor 5, si mal, das Kleid is super. Lihat, gaunnya bagus sekali. Welches, Welches dan dieses. richtig, welches dan dieses karena dari das Kleid. Dan yang terakhir, ich nehme die Stiefel. Saya ambil boots itu. Welche Welche dan diese. richtig, karena ada die Stiefel. Ya, sekarang yang B, ergänzen Sie die Fragen. Lengkapi pertanyaannya. Ini mengisi menggunakan interrogatif artikel. Seperti contoh, welcher Anzug is besser? Setelan jas mana yang lebih baik? Oke? Kalau welche itu interrogatif artikel. Kalau diese Demonstratif artikel. demonstratif Artikel. ya. Ya. Yang satu welcher Anzug is besser. Ya, setelan jas mana yang lebih baik? Ya, pakai welcher karena dari der Anzug. Lalu kalau nomor 2, Welches T-shirt kaufst du? betul, welches T-shirt kaufst du? Kaos mana yang kamu beli? Pakai welches karena dari T-shirt. Lalu nomor 3, Welche Jacke findest du gut? Richtig, welche Jacke findest du gut? Jaket mana yang kamu suka? Pakai welche karena die Jacke. Lalu yang keempat, Welches Hemd is new? welches Hemd is neue? Iya, betul, welches. Kemeja mana yang baru? Pakai welches karena das Hemd. Lalu nomor 5, Welche Schuhe meinst du? Richtig, welche Schuhe meinst du? Sepatu mana yang menurut kamu bagus? Pakai pakai welche karena dari die Schuhe. Lalu nomor 6, Welcher Mantel ziehst du an? untuk ini jawabannya adalah welchen. Welchen mantel zits, ya, du an. Mantel mana yang kamu pakai? Welchen ya. Ya, welchen. Mantel ya. Iya, betul. Jadi aku Betul, jadi akusatif. Lalu nomor 7, welche Hose findest du zu eng? betul, welche Hose findest du zu eng? Celana mana yang menurut kamu terlalu ketat? Pakai welche karena dari die Hose. Tadi juga yang nomor 6, welchen karena dari der Mantel.
Lalu nomor 8, Welche Stiefel findest du besser? ya, welche Stiefel findest du besser? Sepatu boots mana yang menurut kamu lebih baik? Ya, pakai welche karena dari die Stiefel. Lalu sekarang yang 140 ini yang bagian C. Sprechen Sie zu zweit, bicara berpasangan. Lempar dadu, orang pertama melempar dadu, lalu memilih pertanyaan dan item pakaian, A atau B. Dan orang kedua menjawab. Nah, ini jadi bermain dadu. Ya, bermain dadunya, misal dadunya itu angka 3. Angka 3 berarti yang kaos, ya. Jadi ditanyanya, welches T-shirt findest du gut? Dieses here. Nah, orang kedua hanya menjawab seperti itu saja. Tapi tinggal disesuaikan apakah itu der, didas, ya, demonstratifnya. Misal kalau rok, maka bentuk pertanyaannya welche Rock findest du gut? Dieser here, gitu. Oke, atau selain pakai findest du gut, bisa juga pakai, misal kalau yang angka dadunya 6, itu bisa memakai ein Moment, plural berarti welche welche Schuhe sind besser, sepatu mana yang lebih baik, baru dijawab diese here, gitu. Oke, silakan dipilih. Bulia yang membuat pertanyaan, nanti saya yang menjawab. Ya, Das, das, das. Kalau sepatu tadi apa, Frau?
sepatu ini apa namanya? Die Schuhe, ya. Ya maksudnya welche Schuhe Schuhe findest du gut? Welche Schuhe findest du gut bisa, atau welche Schuhe sind besser. Kenapa pakai sin? Karena itu kan plural. Sin? Ya, kalau sin berarti dia plural. Bentuk pluralnya sepatu. Kalimatnya sin. Ya, welche sind, oh, Entschuldigung, welche Schuhe hmm, Welche Schuhe apa, Frau? Selain findest gut. welche Schuhe sind besser. Besser. Udah, Frau. Oke, silakan. Yang satu, welche Schuhe findest du gut? Welches Kleid findest du gut? Dieses hier. Welche Pullover findest du gut? Dieser hier. Welche die Hose findest du gut? Welche die Hose findest du gut? Diese hier. Welche Rock findest du gut? Dieser hier. Yang sepatu welche Schuhe sind besser? Welche Schuhe sind besser? Diese hier. Oke, seperti itu ya. Nah, sekarang kita lanjut ke yang D. Lassen Sie die Anzeigen und markieren Sie dies im Dativ. Baca iklannya dan tandai bentuk dies dalam kasus datif. Unda ergänzen Sie dan di tabelle. Kemudian lengkapi tabelnya. Silakan dilengkapi dulu atau sudah? Sudah, Frau. Oke, yang pertama mit welchem Anzug demonstratifnya menjadi Mit diesem Anzug. betul, mit diesem Anzug. Lalu yang kedua mit diesem T-shirt, yang ketiga Yang ketiga, mit dieser Hose. mit Dieser Hose. ya dieser Hose, richtig. Dan yang terakhir Yang terakhir, mit diesen Ideen. Ideen. ya mit diesem Ideen. Ya, gitu ya. Ini adalah bentuk kasus datif, interrogatif maupun demonstratif. Diperhatikan endungnya. Oke, ini endungnya yang dicetak tebal. Kalau yang Welsh-nya, lalu yang demonstratifnya juga mengikuti. Karena dia mengikuti si interrogatif ya. Nah, lalu ini Anzeigen-nya yang iklan A, itu Braucht jeder unser Klassiker. Semua orang membutuhkannya produk klasik. Im Büro, an der Uni, beim Sport, bei Freunden, mit diesem T-shirt sehe sie immer gut aus. Di kantor, di universitas, berolahraga bersama teman, Anda akan selalu terlihat keren dengan kaos ini. Lalu yang kedua, top Angebot, penawaran teratas, Anzug für Herren nur 129 euro, setelan jas untuk pria hanya 129 euro. Hochzeit, Geburtstag, Familienfeier, pernikahan, ulang tahun, perayaan keluarga, mit diesem Anzug sind Sie der Star auf allen Festen. Dengan setelan ini, dengan setelan jas ini, Anda akan menjadi bintang di setiap pesta, di semua pesta. Lalu iklan C, kurs ulang immer okay. Pendek dan panjang selalu okay. Two in one, ya, Choi in eins, two in one, mit dieser Hose können Sie nicht falsch machen. Anda tidak akan salah memilih celana ini karena dia bisa panjang, bisa pendek. Dan yang terakhir, aus alt mach neue.
Ubah yang lama jadi yang baru. Ihre Kleider sind alt und langweilig. Apakah baju Anda sudah tua dan membosankan? Mit diesen Ideen nih, tidak dengan ide-ide ini. Alt plus modern sama dengan cool, ya. Tua plus modern sama dengan keren. Lalu alt plus Farbe sama dengan lustig. Tua plus warna sama dengan menyenangkan. Lalu sekarang yang 5A. 5A, was hat Veronica gemacht? Apa yang dilakukan Veronica? Ordnen Sie die Sätze den Bildern zu. Jodohkan kalimat dengan gambar, cocokkan. Ini juga sudah. Sudah, Frau. Oke, nomor 1. C. Nomor 1 C. Ja, richtig. Im Internet hat die Jacke toll ausgesehen, aber sie ist viel zu groß. Jaket itu terlihat bagus di internet, tapi terlalu besar. Lalu nomor 2, B. 2B. Ja, 2B. Heute ist das Paket angekommen und Veronika hat es gleich aufgemacht. Paket itu tiba hari ini dan Veronika langsung membukanya. Lalu yang ketiga, Yang ketiga, D. D, betul. Veronica hat die Jacke wieder eingepackt. Veronica mengemas jaket itu lagi. Lalu nomor 4, ya. Richtig. Dan ist sie zur Post Post gefahren und hat die Jacke zurückgeschickt. Kemudian dia pergi ke kantor pos dan mengirim jaket itu kembali. Dan yang terakhir nomor 5 itu A, ya. Veronica hat im Internet eine Jacke entdeckt und sie bestellt. Veronica menemukan sebuah jaket di internet dan memesannya. Oke. Lalu yang B, ergänzen Sie die Nachrichten, lengkapi pesan-pesannya. Ini melengkapi pesannya tinggal memilih dari kata-kata yang di atasnya itu, ya, mulai dari angekommen sampai angezogen. Ini juga sudah dikerjakan. Nah, ini kadang suka berbelit. Oke. Isinya. Boleh dikerjakan terlebih dahulu. Enggak, sebenarnya udah dikerjakan, Flo, tapi terkadang kan ketikan di handphone apa, keluarnya apa gitu kalimatnya. Jadi bingung kita nempatin isinya. Iya. Oh, oke. Kalau gitu kita bahas aja, ya. Sudah diisi sih, cuma ini benar apa enggak gitu. Oke. Hai Semi, weißt du noch? Halo Semi, apakah kamu ingat? Du hast den Pullover doch Tim empfohlen. Und ich habe ihn gekauft. Kamu merekomendasikan sweater ke Tim dan saya membelinya. Gitu, ya. Vielen Dank, heute ist Endek. bukan endek tapi angekommen. Jadi terima kasih, kan tadi dia bilang kamu menyarankan ke tim untuk membeli sweater. Nah, aku juga beli. Terima kasih, hari ini berarti yang hari ini itu datang paketnya. Paket pullovernya tadi. Makanya vielen Dank, heute ist karena dia pullover. Ya, jadi dia der pullover kan? Heute ist angekommen. Sieht super aus. Zum Glück hast du ihn entdeckt. Endek. Ya, entdeckt. Yang ini. Entdeckt itu menemukan. Lalu, ya. Oh ya, artinya ya tadi hari ini paketnya datang, kelihatannya bagus, untungnya kamu menemukannya. Lalu, wie viel hast du für den Pulli Bizarre. richtig bezahlt? Berapa harga yang kamu bayar untuk sweater ini? Gitu. Lalu, nicht viel, tidak banyak, nur 19 euro, hanya 19 euro. Lalu, nomor selanjutnya, halo Mia, hab ich schon. Artinya adalah, halo Mia, apa aku sudah
Apa? Bestel? Bestel? 9. Bestellt sudah di nomor 5 tadi. Bestel. Oh, bestellt. Oh, belum. Bukan bestellt, bukan. Tapi erchelt, ya. Oh, Hmm. Erchelt itu diberitahu, ya. Jadi, halo Mia, apa aku sudah memberitahumu, ya. Nah, di sini hab lalu itu tidak ditulis habe. Itu kan. Oh, saya nemunya ketika Bestel tuh dipesan. Oh, dipesan. Memang Nemu di pesan. Kayak bingung. Iya sih. ya, memang Jadi artinya Erkel tuh mirip-mirip. artinya apa? Yang mana? Yang mana? Erkel. Erchel. Erchel itu artinya Ya. adalah moment mana ya? Erchel. Soalnya kan di handphone tuh keluarnya artinya dipesan. Apa bener ini makanya? Erchel itu diberitahu. Kalau erchelen kan erchelt adalah bentuk konjugasi. Nah, kalau bentuk infinitifnya itu erchelen. Erchelen itu artinya memberitahu. Makanya kalau dia jadi erchelt, dia jadi diberitahu. Ini kan Erkel bentuk particip cuai. Iya. Erchelt, diberi iya, diberitahu. Nah, atau diceritakan sama aja. diceritakan bisa, Sama. bisa kalau mau diceritakan, karena kan berarti kalau diceritakan dia juga diberitahu. Erkel. Iya. Hmm? Plural. Lalu, ich habe meinen Schlüssel Gefunden. richtig, ich habe meinen Schlüssel gefunden. Saya telah menemukan kuncinya. Ich bin so froh. Aku sangat senang. Lalu, habe ich richtig? Am Gestach. Bukan, tapi verstanden. Verstanden itu artinya adalah dipahami. Dia berasal dari kata verstehen. Verstehen memahami. Gitu. Jadi, habe ich richtig verstanden? Apakah apakah kamu sudah memahami dengan benar? Der Schlüssel ist wieder da. Kuncinya sudah kembali. Wo war er? Di mana kuncinya? Lalu in der Winterjacke, di jaket musim dingin. Ich habe sie im Internet. Bestel. Richtig, ini baru bestellt. Ich habe sie im Internet bestellt. Apa namanya? Aku aku sudah memesannya secara online, ya, dipesan. Karena nur Kurs Gepas. bukan, tapi angezogen. Oke, itu artinya adalah dan hanya mencobanya sebentar. Angezogen mencoba, ya, memakai bisa juga. Berpakaian ini mah keluarnya Angezogen. Iya, karena kan kalau ini konteksnya Winterjacke, berarti kita memakai jaket itu gitu. Makanya boleh juga diartikan sebagai memakai. Lalu zum Glück hat sie Gepas. gepas. Iya, betul. Untungnya saya cocok. Oh iya, cocok tadi gepas, ya, dari verben passen, cocok. Lalu yang terakhir, ich habe sini, Umgetauscht. richtig, getauscht. Dan saya tidak menukarnya. Ini dari umtauschen, ya.
umtauschen itu menukarkan, tapi kalau umgetausch itu dia ditukar. Dipertukarkan. Ya. Oke. Jadi berarti ceritanya ini winter yakenya itu apa namanya? Dibeli dari online. Lalu dia sudah mencobanya sebentar dan untungnya pas dan tidak aku kembalikan di retur barangnya gitu ya. Nah, sekarang yang 5C, trennbare Verben, nih trennbare Verben, kata kerja yang bisa dipisah dan yang tidak bisa dipisah. Markieren Sie die Partizipformen in 5a und B und ordnen Sie sie mit Infinitiv in die Tabelle. Jadi, tandai bentuk kata kerja particip yang ada di 5A dan 5B, lalu disusun ke dalam tabel, ya, dalam bentuk infinitif dan participnya. Seperti contoh, infinitifnya adalah aussehen. Lalu bentuk participnya berubah menjadi ausgesehen. Gitu ya. Dan tinggal dikelompokkan yang mana yang trennbar, yang mana nih trennbar. Sudah, Frau? Sudah? Oke, boleh dibacakan. Ankommen, angekommen, Mm-mm. Zurücksingen, zurückgesingen, Zurückschicken, zurückgeschickt. Ya, aus, umtauschen, umgetauschen, umtauschen dia jadi umgetauscht. umgetauschen. Ya, Bestellen, bestel, bestellen, besteld itu masuknya ke nih trennbare Verben. iya nih. Ya, Oh, masih trennbare Verben. ya, kita yang trennbare Verben dulu aja ya, biar mudah. Joggen, 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 ange, Joggen, angezogen mungkin maksudnya. ya, Joggen, Joggen, nein, tidak. Untuk yang trennbare Verben, ya saya bantu sebutkan. Selain oh ya, aussehen, ausgesehen, aussehen lihat, ausgesehen terlihat, ada ankommen dan angekommen. Artinya tiba, datang. Lalu aufmachen dan aufgemach. Ya, aufmachen artinya terbuka, lalu aufgemach dibuka. Lalu einpacken, einpacken bungkus, dibungkus, ya. Eingepackt, membungkus. Lalu zurückschicken, zurückschicken itu mengembalikan, zurückgeschickt, dikirim kembali. Lalu ada anziehen dan angezogen. Anziehen itu pakai, ya, sama angezogen juga dipakai, dan umtauschen menukarkan, umgetauscht ditukar. Ya, jadi ada berapa tuh trennbare Verben ada 7. 3, 5. Ada 7 udah Nah, contoh baru 6. pun udah termasuk saya. Oke, saya ulangi. Nah, Noch einmal. ang, ang,
Oke, sebentar. Aussehen, Aussehen, uncommon, ya, Aussehen, uncommon, aufmachen, einpacken, zurückschicken, anziehen, umtauschen. Ini baru Seien, Uncommon, Juruseien, Aumtausen, Hmm. Aufmachen, Aufmachen doang. Oh, berarti kurang einpacken, einpacken dan eingepackt. I'm, gimana nulisnya, Bang? Einpacken sama Eingepackt. I- E EIN PACKEN P hmm, A I N EEIN A I N P E E E huruf EIN dan ya. eingepackt. Sebentar, mungkin saya bantu tuliskan, Ya, Bro, putus-putus. diketik. Iya, putus-putus benar. Ein moment ya. Ini yang trend bar sudah saya kirimkan, Bu Lia. Nah, ini yang kedua yang nih trend bar. Untuk artinya, karena saya tulisnya di buku tulis, mungkin nanti bisa saya fotokan, kan problem? Iya, Frau. Oke, ini sementara silakan ditulis dulu aja jawabannya ya. Nanti artinya saya kirimkan. Udah di screenshot aja dulu, Frau. Oh, Nanti karena saya tuh suka jadi 2 kali kerjaan di ini saya nulis di oretan terus disalin lagi ke buku yang rapi gitu. oh oke. Diulang semuanya nulis tuh dari awal. Oh ya, kalau gitu saya lanjutkan aja ya. Sekarang kita lanjut ke 5D. Di halaman selanjutnya 5D. We heißen die Fragen. Disebut apa pertanyaan? Oh, Entschuldigung. We heißen die Fragen notieren Sie imperfect. Ya, ini jadi menyusun menyusun kalimat pertanyaan dalam bentuk perfect. Ya, kalimatnya ini ada yang di dalam kurung. Contoh nomor 1, Wann hast du die Tasche bestellt am Montag? Kapan kamu memesan tas itu? Hari Senin. Ya, jangan lupa kalau kita membuat pertanyaan dalam bentuk perfect, W-frage-nya dulu yang di depan, ya. Jadi ini W-frage dulu diikuti dengan Hilsverb, ya. Hilsverb-nya baru subjek, ya. Jangan lupa Hilsverb-nya juga dikonjugasikan dengan subjek, baru objek, baru particip zwei. Particip zwei-nya berasal dari verben. Contoh bestellen, particip zwei-nya adalah bestellt. Nanti umtauschen, terus curug becalen, curug schicken, entdecken, itu dicari bentuk particip zwei-nya. Ya, rumusnya jangan lupa menyusun kalimat pertanyaan W-frage plus Hilsverb plus subjek plus objek plus particip zwei. Ya, boleh dikerjakan terlebih dahulu. Kalau sudah nanti saya langsung diberitahu aja biar kita langsung bahas ya. Ini tuh semuanya pertanyaan ya. Jadi pakai has do semua. Pakai has do semua. Iya betul. Dan betul bentuk pertanyaan tinggal dilihat saja W-frage-nya. Ya. Sambil saya memfotokan dulu yang tadi kita bahas.
One hast du bestellt die Tasche? Warum hast du umgetauschen die Hose? Kayak gitu, Frau. Iya, itu dirubah dulu ya semuanya. Betul tadi apa namanya wefrage dulu di depan ya, seperti contoh one wefrage, lalu bentuk kedua hast, dia Hilsverb dari haben, diikuti dengan subjek, subjeknya do semua, makanya jadi hast do ya, hast do, lalu die sebagai objek, baru bestellen, bestellen bentuk infinitif dirubah ke particip coy, dia jadi bestel ya. Ini saya fotokan catatan ini ya. Saya sudah kirimkan ke WA-nya Bulia. Nanti boleh dicek, boleh dicek. Umgetauschen.
Frau? Oke, kita bahas sebentar. Nomor 1 tadi sudah ya, one has du die Tasche bestellt. Kapan kamu memesan tas itu? Hari Senin, am Montag. Lalu nomor 2 berarti warum. Warum hast du die Hose angetauscht? Betul. Warum hast du die Hose umgetauscht? Mengapa kamu menukar celana itu? Sie war zu groß, terlalu besar. Lalu nomor 3 berarti Wie viel hast du für die Jacke bezahlt? betul. Wie viel hast du für die Jacke bezahlt? Berapa harga yang kamu bayar untuk jaket itu? Dijawab 120 euro, 120 euro. Lalu nomor 4, Warum hast du das T-Shirt zurückgeschickt? noch einmal. Wann hast du das T-Shirt zurückgeschickt? Betul. Wann hast du das T-Shirt zurückgeschickt? Kapan kamu mengembalikan kaos itu? Gestern, kemarin. Dan yang terakhir, Wie hast du das Geschäft entdeckt? entdeckt. Betul. Wie hast du das Geschäft entdeckt? Bagaimana kamu menemukan toko tersebut? Das war Glück, itu beruntung. Nah, sekarang yang 6A, sprechen Sie die Wortpaarleise, ucapkan pasangan kata dengan pelan, markieren Sie die Wortakzent, tandai aksen kata, hören Sie dan unkontrollieren Sie. Kemudian dengarkan dan periksa. Ya, ein Moment. Ya. Sebentar. 2, 3, 8. Oh ya, saya izin off cam dulu biar stabil. 2, 3, 8 ya. Ini ditandai aja. Boleh mengikuti contoh menggunakan warna biru atau di garis bawahi saja, kan problem. Sebentar lagi. 1. Kommen. Bekommen. 2. Kommen. Mitkommen. 3. Kaufen. Verkaufen. 4. Kaufen. Einkaufen. 5. Stehen. Aufstehen. 6. Zahlen. Bezahlen. Oke, noch einmal. Udah, Prof. Itu tuh maksudnya tuh persamaan frase kata. Apa namanya ya, aksennya saja yang ditandai. Tekanan intonasi mungkin ya? Iya, aksen. Sudah, Prof. Iya, boleh. Nomor 2 jawabannya. Di O. Yang O. Common. Iya, Common. Mitkommen juga mit-nya yang ditandai ya. Lalu nomor 3, Kaufen, U-nya, verkauf. kaufen tadi A-nya yang ditekan, kaufen, baru verkaufen, fair-nya yang kedua. Jadi nomor 4 juga A-nya dan einkaufen yang ditandai ein-nya. Lalu kalau nomor 5, Yang kaufen berarti A-nya ya? iya A-nya. A sama
Ver. Vernya ya. Iya, baru yang 4 a dan ein. Stehen, stay, aufstehen. Stehen, ya, stehen e-nya, aufstehen juga auf-nya. Tadi, oh ya, yang kaufen itu au ya, berarti yang ditekan tadi bacanya. Lalu kalau challenge, Ja-nya ya, dan sama bezahlen. Bezahlen. challenge, iya, betul. Oke, nah sekarang mendengarkan sekali lagi dan diulangi. Oke, kita dengarkan dan kita ulangi. 1. Yang B, Kommen. kommen, Bekommen. bekommen. 2. Ya, Kommen. 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 iya, betul. Baru yang kedua juga sama, kommen dan Mitkommen. mitkommen. Oke. Yang ketiga, 3. Kaufen. kaufen, Verkaufen. verkaufen. Kaufen. Verkaufen. Iya, 4. Kaufen. kaufen, Einkaufen. einkaufen. 5. Stehen. Stehen, Aufstehen. 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 Iya, auf-nya ya, berarti ditekan tadi, Sechs. stehen, e-nya ditekan, Zahlen. challenge, Bezahlen. bezahlen. Oh, berarti yang 6 itu yang ditekan AH-nya dari challenge dan bezahlen-nya itu yang BE-nya. Ya. Ya, BE-nya sama AH-nya ya. BE sama AH, iya betul. Udah, Lalu, Frau. ya, sekarang yang C. Nah, ini what is their word action by verb, di mana aksen pada kata kerja ini. Markiran si tandai. Silakan ditandai. Uncommon, kaufen, verkaufen, kaufen, einkaufen, sehen, aussehen, jahlen, ya. GA-nya bezahlen, tauschen, taunya untauschen, stehen, verstehen. Sudah, Frau. Oke, apa jawabannya? Yang ditandainya Mm-mm. kaufen, ver yang ditandai kaufen. Ya, fair. Lalu, Ich habe das Blatt verkauft. ya, Vernya ya, fair-nya, yang ditandainya. fair dan T-nya. Karena biasanya jadi verkauft. T-nya tebal. Mm-mm. Lalu, Ya. nomor 3. Kaufen au dan einkaufen ein. Hast du heute schon ein Ein-nya. gekauft? Iya. G sama T. Ein ya. Eingekauft. Hast du heute schon eingekauft? Ini ein dan T-nya juga. Sehen. C sama aussehen. Mm. Jacke hast schon ausgesehen. Iya, ini aus. Ausnya sama Mm. Betul, ini ausnya yang ditandai, lalu yang verben sehen-nya EH-nya ya. Lalu kalau nomor eh, apa namanya? jahlen, bezahlen. Hmm?
Sie hat die Rechnung bezahlt. Ya, ini nomor 5. Calennya AH yang ditandai, becalennya BE. Lalu kalau becalt itu yang child-nya yang ditebalkan ya. Bezahlt, bezahlt. Iya. Lalu Tauschen, 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 au-nya sama tauschen, nya. mm-mm. Wir haben dia ke getauscht. Iya, GE Taunya ya, di taunya ya. getauscht. Iya ya. Di taunya ya sama penekanannya. Iya, betul. Dan tauschnya. Oke, lalu Stehen, verstehen, die Ver, ich habe dich nicht verstanden. ya, Ver vernya. sama stan. Vernya saja. Vernya yang ditandai. Oke. Oh ya, nomor 1 itu artinya paket sudah tiba. Nomor 2, saya menjual gaun itu. Nomor 3, apakah kamu sudah berbelanja hari ini? Nomor 4, jaket itu terlihat bagus. Nomor 5, dia sudah dia sudah membayar tagihannya. Lalu nomor 6, kami telah menukar jaket itu. Dan nomor 7, saya tidak mengerti. Saya tidak mengerti kamu. Lalu yang 6D, hören Sie und kontrollieren Sie, sprechen Sie dan laut. Dengarkan dan periksa, lalu bicaralah dengan keras. Oke. Bentar. 1. Kommen. Ankommen. Das Paket ist angekommen. 2. Kommen. Kaufen. Verkaufen. Ich habe das Kleid verkauft. Ya, ver dan T. 3. Kaufen. Einkaufen. Ya. Hast du heute schon eingekauft? 4. Sehen. Aussehen. Die Jacke hat sehr schön ausgesehen. Di aus. 5. Zahlen. Bezahlen. Sie hat die Rechnung bezahlt. 6. Tauschen. Umtauschen. Wir haben die Jacke umgetauscht. 7. Stehen. Verstehen. Ich habe dich nicht verstanden. Ya. First. Ini yang verstanden berarti yang ditebalkan itu di ver dan a-nya ya. Ya, Prof. Sekarang yang 7, where had one was gemacht. Siapa melakukan apa dan kapan. Fragen und antworten Sie zu zweit, tanyakan dan jawablah secara berpasangan. Notieren Sie die Informationen, ya, catat informasinya. Berarti was hat Herr Taki gemacht? Hat ein gekauft. Lalu nomor 2 berarti Frau V. Ordreitagen Fernsehen. noch einmal where Frau V. Where itu kan siapa ya? Berarti where had for Dreitagen Fernseher? Jawabannya Herr Taki. Jadi gimana? Where
Hat. Har. Bukan hat. Where haben berarti ya. Where haben for drei Tage Fernseher. Where haben for drei Tage Fernseher. Ya. Berarti Frau V. Jawabannya Frau V. Frau. Hat Frau V. Ya. Oh enggak, langsung saja jawabnya Frau V. Gitu ya. Lalu nomor Ya. nomor 3 berarti Herr Krause. Oh, Entschuldigung. Nomor 3 berarti jawaban one hat Herr Krause ein Fahrrad verkauft. One hat ein Fahrrad verkaufen. Verkauft. Ya, verkaufannya jadi verkauft. When hat ein Fahrrad verkauft? Ya. Ya, one hat Herr Krause ein Fahrrad verkauft. Jawabannya letzte Woche. One hat Herr Krause ein Fahrrad verkauft. Lalu nomor 4 juga sama. One hat sama. Oh, Entschuldigung, ini nomor hat. Tadi yang jawabannya Frau V itu berarti juga pakai where hat ya? Where hat, bukan haben. Bukan, where hat juga. Oke. Berarti one hat ein Fahrrad verkauft. Iya. Lalu yang nomor 4 yang Frau Sansin berarti kalimatnya menjadi one hat Frau Sansin. Ya. Frau Sansin ihre Mutter besuch. Betul. One hat Frau Sansin ihre Mutter besuch heute. Dan yang terakhir berarti was hat Herr Was hat Herr Hafiz aufgestehen. Was hat Herr Hafiz am Samstag 5 Uhr aufstehen berubah menjadi What hat Herr Hafiz am Samstag ya? Iya, lalu jawabannya 5 Uhr aufstehen berubah bukan aufgestehen tapi aufgestanden. Aufgestanden. Ya. Standen pakai T ya? D-E-N-T. Bukan auf, G-E, standen. S-T-A-N-D-E-N. Oh, nggak pakai T. Standen biasa. Ya. Oke. Oh, udah. Sekarang yang 8A. Was sagt der Kunde oder die Kundin ergänzen Sie? Apa yang dikatakan pelanggan, selesaikan. Ini jadi mengisi berdasarkan kalimat yang di atasnya. Ini sudah dikerjakan? Belum, Frau.
Belum? Oke, kalau gitu boleh dikerjakan. Dan kita lanjutkan pembahasannya besok ya. Karena sudah tinggal 2 menit lagi, biar tidak nanggung. Ya. Jadi PR Kak Frau. Ya, jadi PR tolong dikerjakan mulai dari halaman 8A sampai halaman 146 yang bagian D ya. Nanti kalau yang ada hurennya itu di skip dulu aja. Ya Frau. Oke. Dan sampai di sini ada pertanyaan? Soal-soal yang mau kasih buat latihan Frau, yang bikin datif, akusatif, imperatif, partisipuan, bikin kalimat itu yang selalu saya gagal tuh nyusun kalimat, berubah kalimat. Oke, nanti insya Allah di paling lambat mungkin hari Minggu ya, saya kirimkan. Nanti kalau tidak bisa semua topik mungkin bisa beberapa dulu ya. Ya Prof. Soalnya kan saya selalu lamanya di nyusun kalimat sama ngisi kalimat karena Ya. diketik di handphone apa, keluarnya apa, jadi bingung ini apa ya rubahnya. Oke, kan problem. Nanti kalau sudah akan langsung saya kirimkan ke Bulia ya. Ya Prof, makasih Prof. Ya, sama-sama. Kalau gitu, pembelajaran kita lanjutkan besok ya. Vielen Dank für heute und bis morgen. Oh ya, dan besok juga latihan soal seperti biasa. Materinya ada di kapitel 11 ini ya. Iya. Oke. Ya Prof. Ya, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen Prof. Ya.